Mohon perhatian, channel Efek Film segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbah Ronggo di channel Efek Film. Di video kali ini kita akan melanjutkan merekap alur cerita film Game of Thrones episode di season yang ketiga. Yang belum nonton season pertama dan kedua, silahkan cek dan klik link playlist di kolom deskripsi. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan juga untuk meninggalkan jejak dengan cara like dan komen sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan dari video-video yang akan kami bawakan. Jangan lupa sebelum menikmati alur cerita filmnya, siapkan kopi dan udut serta jajanan pasar agar tidak mengantuk, iya kan? Inilah Game of Thrones season 4 episode 3 part 2 dimulai. Film diawali dengan Stannis Baratheon memberitahu Davos Sewot bahwa Raja Joffrey sudah meninggal. Menghubungkan peristiwa itu dengan sihir dari Melisandre, Stannis menyalahkan Ksatria Bawang yang membebaskan Gendry dari keinginannya. I said those words when I tossed a leech, a bastard you set free, and I am powerless to take advantage. I am now faced with a great opportunity. Atas ketidakmampuan mereka untuk memanfaatkan kesempatan ini, Davos meyakinkan rajanya bahwa dia akan mengumpulkan pasukan dan mengusulkan penggunaan pedang untuk meningkatkan jumlah mereka. Sarannya tidak banyak menenangkan Stannis yang memperingatkannya, kamu kehabisan waktu. We don't have any gold. My claim will be forgotten. If I do not press my claim, I'm running out of time, Sir Davos. I will not become a page in someone else's history, which means you're running out of time. Pada saat dia belajar membaca dengan Putri Siren, Davos menyadari di mana dia harus mencari dana untuk tujuan mereka, yaitu Bank Besi Braavos. You'll never read well if you move your lips. Grievous, first sword of Braavos. You've sailed to Bravos. Of course, you tend not to be overly concerned with the kind of this, and each one of your gold barges is worth having. What was that for? I need a smart person to... It's too important for me. Stannis Baratheon, the one true king of Westeros. The officers, the Iron Bank of Braavos. Go. Right. Beralih dengan Sam dan Gilly, yang pada akhirnya Gilly menyetujui saran dari Sam dan akhirnya mereka berangkat ke Moleston. Sesampainya di tempat, Sam menitipkan kepada tuan rumah untuk memberikan pekerjaan kepada Gilly sebagai pembantu, tidak untuk pekerjaan tambahan, yaitu di situ tuh rumah bordir gitu ya. Clean and cook and look after the other girls, babe. Only room and board. That's right. Find other work for her too. Give you a piece of it. No other work. There'd be money. No other work. Saat Sam berpamitan dengan Gilly, Gilly tidak begitu menghiraukan karena dia sudah merasa ditinggalkan oleh Sam, meskipun niat baik Sam untuk keselamatannya dan bayinya. You have to trust me, and I can't run away, which is what we did at Craster's. It's for the best. Best for you. Gilly. Di King's Landing terlihat Twin Lannister tiba di rumah bordir dan menyela momen antar Oberyn Martell, Ariel Sand, dan Oliver antara lain. Twin mencurigai bahwa sang pangeran bersekongkol dengan Tryon untuk membunuh Joffrey, tetapi Oberyn menolak tuduhan itu dan mengatakan bahwa mereka hanya bercerita tentang saudara perempuannya, yaitu Elia. Your hatred for my family is rather suspicious. Some days later my grandson dies of... Why haven't you thrown me in a dungeon? on the day that you arrived. You spoke with Tyrion in this very brothel. What did you discuss? The death of my sister. She was raped and murdered by the Mountain. For which you blame me. Of course I blame you. The Mountain follows your orders. Membutuhkan dukungan drone di hari-hari mendatang,
Tywin menawarkan Oberyn kesempatan untuk menghadapi gunung. The Red Viper dapat bergabung dengan Dewan Kecil juga. Tywin mengusulkan sebagai imbalan untuk melayani sebagai hakim di persidangan Tryon bersama Tywin dan Mace Tyrell. I would like you to be the third. Tyrell will serve as the second judge. Why? Serve as one of the new king's principal advisors. I will also invite you to sit on the small council. King is dead. The Greyjoys are in open. We are not the Seven Kingdoms until Dawn returns to the... A Targaryen girl has 3 dragons. A wildling army marches on the wall. You're saying you need us. Only the Dornish managed to resist. We need each other. I will help you serve justice to Elias. You help me serve justice to the King's assassin. Di dalam sel penjara terlihat Tryon Lannister yang sedang dikunjungi oleh Podrick Payne. Pengawal itu mengisi Tryon dalam persidangannya yang akan datang. Hilangnya istrinya dan mengungkapkan bahwa seorang konspirator berusaha menyadap Pod untuk memberatkan Tryon. Tryon memerintahkan Pod untuk meninggalkan King's Landing dan meminta agar dia mengirim Jaime untuk berkunjung. Anyone who might testify on your behalf. Supposed to get a list of names from you, my lord. Very well, my wife, Sansa. No one's seen her since the wedding. My lord, she's gone. Gone? Following you now. Who will? Podrick. Yes, my lord. They at least allow me to see Jaime. I'll ask, my lord. There's something else, my lord. A man, I didn't know his face, asked if I'd testify against. I told the judges you bought a poison called the Strang. Said I'd be named Sir Podrick Payne. Are you going to accept their offer? Testifying against me wasn't a suggestion. My lord. I don't want to see your head already melted. I will not have you dying on my back. Go and find my brother and tell him I need him. My lord. Pod, I am giving you an order. Get yourself out of King's Landing before it's too late. Beralih dengan sebuah pedesaan yang dekat dengan Castle Black, terlihat para penduduk desa yang sedang melaksanakan aktivitas sehari-hari dan tiba-tiba mereka diserang para Wyrding dan dibantai habis semua penduduknya. Seorang anak laki-laki bernama Olly dikeluarkan dari persembunyiannya oleh Styr dan menginstruksikan untuk memberitahu Castle Black tentang serangan itu. You know how to get to Castle Black? Go tell the crows at Castle Black. We need to teach him a lesson about the way we deal with it. Setelah menerima berita itu, sekelompok saudara yang marah menyuarakan pembalasan, tetapi Maester Aemon mengingatkan mereka bahwa tanggung jawab pertama mereka adalah mempertahankan Penbow. And me. Can't afford to lose a single man. That's including stewards and... We are the watchers on the wall. We must remember our first responsibility. What do you say to Brother Pip's proposition? You're a champion of the common people, Lord Snow. Mance Rayder is coming. They'll roll over everything and everyone for 1,000 miles. If the wildlings breach the wall, miles before they reach an army that can stop them. Tiba-tiba perakitan terganggu oleh klakson yang menandakan kembalinya Grant dan Dolorous Edd. Rangers return. Keduanya menjelaskan situasi di Craster Cap dan Jon Snow berpendapat bahwa Wedge harus menghancurkan para pemberontak. Ini masalah keamanan, alasan Snow, karena pemberontakan bisa mengungkapkan kebenaran tentang jumlah mereka yang semakin berkurang kepada Mance Rayder. He's the one put a knife through Craster's mouth. Carl's running things now. We need to ride north and kill them all. We just went over this. Justice can wait. It's not about justice. Carl and the others know the truth as well as we do. I told the wildlings we had over 1,000 men at Castle Black. Man says all he needs to crush us, he just doesn't know it yet. Do you think they'll keep that information to themselves? Then he'll throw his full strength at us. But as soon as he gets his hands on them, he will. Beralih dengan Daenerys Targaryen dan pasukannya yang telah tiba di Meereen.
Orang juara muncul dengan menunggang kuda dari tembok kota, bersemangat untuk bertarung, menolak tawaran dari Grey Worm, Barristan Selmy, dan Jorah Mormont. Daenerys mengizinkan Daario Naharis sebagai wakilnya dalam pertempuran. First, I will need this one to be quiet. I have something to say to the people of Marine. Do I have a champion? I've won more single combats than any man. Why, you must remain by my side. Let me stand for you today. By your side longer than any of them, Khaleesi. Friend, I will not gamble with your life. You are my most trusted advisor. Let me kill this man for you. I'm not your general or a member of your Queen's Guard or the commander of your... Very well. Seluruh kota melihat sementara pedang penjual dengan mudah membuang petarung dari Meereen. You sure you don't want a horse? I will. Horses are dumber than men. Daenerys kemudian berbicara kepada penonton yang antusias, menarik langsung ke budak kota. Saya bukan musuh Anda ada di samping Anda. Merizemi I Vestra, Elayastra Potistan. Sirinyo Ingati Orzi, Astroplot Dohetrossa, Daeri, Embar Yunkai Otistan. Sirinyo Ingati Orzi, Yunkai Dohetrossa, Daeri, Sesir Merinnot Mastan. Siamo Baktot Issa, Jericho Nunti Sixondaot. Siamo Rigna Laodissi Soseni, Jericho Nuntis Idorennon Machon. Odras mi Machan Daor. Jericho Nontito Borjo. Naijon! Unsullied meluncurkan serangkaian ketapel yang diisi dengan barel. Atas perintah Daenerys, tong-tong itu ditembakkan ke atas tembok kota dan dihancurkan hingga terbuka. Nemebetas! Terlihat ribuan kalung budak yang membuat tercengang budak-budak di kota Meereen. Bersambung, apakah si Davos dapat dengan lancar meminjam uang ke Bank Braavos, dan apa langkah selanjutnya dari pasukan Nextwed setelah mendapatkan kabar dari anak kecil dan 2 orang pasukan yang berhasil lolos dari para pemberontak? Dan bagaimanakah nasib si Thrain? Apakah saudaranya dapat membantunya? Dan bagaimanakah para budak dari Meereen? Apakah mereka akan mengikuti Daenerys? See you the next episode. Yuk gas, lur.